प्रभु नाम भज थारे मन सदा यीशु नाम भज थारे मन सदा प्रभु नाम भज थारे मन सदा यीशु नाम सेही नामे अच्छी शांति सेही नामे अच्छी मुक्ति सेही नामे अच्छी शांति सेही नामे अच्छी मुक्ति कर तांको जय गान भज थारे मन सदा प्रभु नाम भज थारे मन सदा यीशु नाम। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। नामक धन्यवाद हो आम शेष पर्यायर पहुंचीचु और समय अच्छी ता पूर्व मु आम मध्य आम स्थानीय पालक रेभरेंड एके तांडी को अनुरोध करी से आग को आसिबे आगामी समय को से आगे नेबे तेणु आम करताली दे आम स्वागत करूँ। Praise the Lord. हालेलुया। समस्त को नमस्कार। प्रभु आमान को आशीर्वाद कले आज ए दिवस रे आमान को उद्धार करी तांकरी सन्निध्य उपस्थित कले एथिपाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए निवेदन करुची आपण माने दूर दूरांतरु ए प्रभास समय एठारे उपस्थित होई अछंती या होची बहुत बड़ा गुडे आशीर्वाद रो विषय जे आमे परमेश्वर को निकट रे निजर दुख कष्ट को आमे माने जणाउ अछु आउ यह वास्तविक कथा जे प्रभु आमानकर प्रार्थना सुनंती। हालेलुया। चाहे आम जीवन रे जे कोनोसी दुख जे कोनोसी अवस्था रे आमे थाउना काई कि आमे जेतले प्रभु को आमे डाकू से समय परमेश्वर आमानकर डाकू को सुनंती आउ सब प्रकार दुख दर्द तथा रोग पाप समस्या रु आमान को उद्धार करंती कारण तांको पाखरे से प्रकार शक्ति अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आओ वर्तमान मो अनुरोध करिबी आमान को मध्य रे पालक हरपाल वरुण अछंती से आग को आसीबे आओ तांको मुखरु ईश्वरंकर वाक्य को आमे श्रवण करिबा एटा होची आमानकर पई गुडे बहुत बड़ा आशीर्वाद विषय कहीं वर्षर शेष मासरे आम पहुंचीचु वर्षर शेष मास आउ शेष सप्ताह मध्य ए वर्षर शेष सप्ताह रे आउ 2 दिन परे अर्थात मंगलवार रात्रि रे आमे कोन करिबा नुआ वर्ष को आमे स्वागत करिबा आउ बुधवार दिन 1 तारीख हेबो। हालेलुया। 2025 को आमे माने स्वागत करिबा पदार्पण करिबा 2025 मसीहा रे आउ 2024 को कोन करिबा विदाय करिबा बाय बाय करिबा। हालेलुया। हम आसंतु आमे माने पालक महाशय को करताली माध्यम रे तांको आमे स्वागत करिबा आउ प्रभु तांको देई आजिरो ए उपासना मध्य रे तांको मुखरु ईश्वरंकर वाक्य को आमे सुनिबा आउ प्रभु को थारु आशीर्वाद लाभ पाई परिबा। भज थारे मन सदा प्रभु नाम भज थारे मन सदा यीशु नाम। You can speak through the Spirit of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु को धन्यवाद दिया मु सर्वप्रथम और रेवरेंड तांडी को मध्य मोर प्रणाम। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार प्रणाम समस्त को ख्रीष्ट मासर केते लोक तो आसी नथिबे केते लोक आसी थिबे समस्त को हैप्पी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविक विषय जे मु भाबी नथली कि मते स्टेज को आसिले बहुत आखिर पानी झरे एटा मोर समय नहीं मोर जगह नहीं पास्टर आज्ञा तांको स्थान को मते देइछंती
तेणुक मु ईश्वर को धन्यवाद दिए कि जे पास्टर कहले पालक कहले मोर अतीतर प्रत्येक विषय को मन वर्तमान समय ना ही कहवाई आपण माने समस्त ईश्वर को वाक्य शुणी आज ए दिन मानक प्रभु आम मान को गोटे सुंदर सुजोग देइछंती कि तांको वाक्य शुणा पढ़ा जाना शिखा आज अनेक लोक निकट रे सबु विषय रही किंतु ईश्वर वाक्य नथि मु गत काली आर ईश्वर वाक्य जो मान पाखे अच्छी से पाखे गोटे बड़ आशीर्वाद आ दुख मत छोट दुख किछि ना मु गत काली मु देखुथली गोटे टीवी रे जे दुईटा स्त्री लोक को बहुत अत्याचार करते बांधी कर ता पूर्व मु देखी ए वाक्य उपरे चालुथिले वाक्य उपरे चालुथिले मु विशेष करी मु मेंशन करबा पई चाहे ना वाक्य उपरे चालुथिले जागतिक लोक माने बाध्यता करिकी तांको स्त्री के आउ से प्रभु को सेवक लोक समूह रे बहुत अत्याचार करते ए सही छी माटी जेमिति सहे वाक्य सेमिति सहे प्रभु सेमिति सहे तेणुक ए वाक्य आम मान निमंत बहुत गोटे मनुष्य परी साहस दे था आम जमती कि गीत माध्यम शुणुलु मु 25 रे आसी नथिले आसी मो परिवार जे बिजली नथिला आ बिजली जेते बेले आसला अंडक छुआ माने ताली मारी कर खुशी हो गली काहे कि से गोटे आउ मन मध्य आनंद दे था प्रभु यीशु को विषय रे कहबाकू मु तो किछि नुहे प्रभु को वाक्य आपण मान शुणी कि वास्तविक पास्टर सार कहते जे आम शेष वर्षर शेष पाहचरे पहुंची जाइछु आ अनेक मास दिन बार धरिक प्रभु को वाक्य को आम ग्रहण करिछु शुणीछु शुणाइले हेबा ना कार्यकारी हेले बोली ए वाक्य उपरे चाली छंती आ धैर्य धरि छंती दुईटा लेडीज गछरे बंधा जाइथा कहा पाई वाक्य तेणुक ए वाक्य छोट नुहे वाक्य आपण माने शुणी वर्ष सारा से वाक्य उपरे मु टिके परिचय देवा पाई चाहे से यीशु को जन्म विषय रे एका मरियम को केते धैर्य थिला आज से धैर्य विषय जब व्याख्या करबा समय नाही आमे पंडित मानक विषय जदि कहिबा बेले से माने पंडित मानक विषय मु कहबे मरियम को विषय मु जस्ट के इंट्रोड्यूशन करबी मरियम परी आपण मानक हृदय रहू मरियम को परी आपण मानक मन आत्मा रहू मरियम पर जे प्रकार वाक्य अध्ययन करुथिले मन मध्य रखुथिले सही परी आपण माने ईश्वर को वाक्य को सुनंतु आ मन मध्य रखंतु तांको जीवन रे बहुत बड़ बड़ विपद माने आसिला जोसेफ चाहिए से छाड़पत्र डिसीजन कर देथिले से समय फोन नाई किछि नाई एंगेजमेंट हो जाइछि आउ किछि तांकर संगे जोसेफ संगे तांकर कांटेक्ट मा संपर्क तो नाही कथा वार्ता पाई आजिकाली तो एंगेजमेंट आगरु पिला टुकुला सब माँ बापा दे दोछु सुविधा किंतु सेते बेले किछि नाई आ ई प्रकार विपद केमती आसिला मरियम निजकू बलवान कले आसु से झमेला आसु मो जीवन रे आपण जानि छंती का मु जस्ट टिके देखि किंतु मु रेडी अछि लोक माने कोन कहबे मते मते समाज रो तोड़ी देबे मते जाति रो तोड़ी देबे मते नारी मध्यरु मते कलंकित होई जीवो एटा म काहे के ए प्रकार कलो गोटे चिंता होई थांता भी किंतु मरियम कहिले ताता तथापि मन रे आसे जानी थिले स्त्री पुरुष को मध्य संपर्क हेला जाय कि छुआ प्रसव होई से ज्ञान थिला तांको पाखरे अभिपेता हेले भी तथापि
प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ବଳବାନ କଲେ। ଆସୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଣିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଜି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ହୋଇ ବି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ରହିବା, ହେଲେ ଶେଷରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିପାରିବା। ଏଠି ନାହିଁ ସେଠି ଏକା। ତେବେ ମରିୟମଙ୍କ ତଦ୍ରୂପ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେବା ମନ, ତାକୁ 3 ମାସ ହେଇଥିଲା, ଏଲିଜାବେଥକୁ 6 ମାସ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଯଦି ଝିଅ ପିଲା ଆମେ ଯଦି ବାହା ହେଇଗଲେ, କନସିଭ୍ ଯଦି ହୋଇଗଲା, ଥାଅ, ଟିକେ ହଳା ଚଳା ବି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଛଚରଟା ସେମିତି ଏକା ପଡିଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେବେ, ପାଣି ଗଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଡେନା ଧରିକରି ନେବେ, ଗଧେଇ ଆଣିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମରିୟମକୁ 3 ମାସ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସି। ଏଲିଜାବେଥକୁ 6 ମାସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେବାରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସେବାରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗଲେ, ସେବା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କ ମନ ମିଶି ଯାଉଛି, ଛାତି ମିଶାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପେଟ ମଧ୍ୟର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି, ଖୁସି କରୁଛି। ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କର, ସେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ। ତେଣୁକରି ତ ଆଜି ମାର ଗର୍ଭରେ ଯଦି ଛୁଆ ରହେ ବୋଲେ ସେ ଖେଳେ ନା, ଖେଳେ କି ନାହିଁ? ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ। ଆଜି ସେଇ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା, ପାଷ୍ଟର ପରିବାର ପାଇଁ ସେବା କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେବା କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଏଟା ପାଷ୍ଟରର କାମ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀର କାମ ବୋଲି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେ ମରିୟମଙ୍କ ତଦ୍ରୂପ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଆସିବା। ଆମେ ବସିଥାଉ, ଗୋଟେକୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କରବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କରବ କି ନାହିଁ, ନାଇଁ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ମରିୟମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେବା ପାଇଁ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପଢିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ତାହା କହୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଏକା। ତେଣୁକରି ଭାଇ ପଢିଲେ ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅ କହିଲେ ଆମେନ୍, ଆମେନ୍ କହିଲେ ଏଇ ତଦ୍ରୂପ ହେଉ। ତେଣୁକରି ଏଠିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟ, ସେଠାରେ ଆମେ ମରିୟମଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆବରି ଆଣିଲେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଜଗତ ପ୍ରତି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଆମ। ତେଣୁକରି ସୁସମାଚାର କେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ଯୋସେଫ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଚରଭା ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ପାଇଗଲେଣି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ତିୱାରୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ମାନେ ଶୁଣୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଶିବ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ନଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚରଭା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ।
बुझिपारे समस्त तो शोचंती आराम रे आ का पाखु को प्रभु को वाक्य जीव चरवा माने से माने निजर मेष को चारिपटर जगुछंती आ तांको निकट को प्रभु को वाक्य उपस्थित हैला दूतगण मान को दे दूत देखि आ सेटरे जेतेले पहुंची गले तांकर उज्जवल दूतंकर उज्जवल तांको ऊपर छाई से माने देखि पारले नाही आखि तांकर रही गला मुदी ता परिसे दूत कहिले कौन कहले आपण समस्त जानि छथि भय कर नाही भय कर नाही भय कर नाही आजिकल तो प्राय भय आसे लोक मान को निकट किंतु जहा पाखरे बाइबल अछि प्रभु अछति तांको भय करिबा नाही मरियम भय करे नाही विपद आसु यस बोली कहले यस मु रेडी अछि से विपद को फाइट करबा पाए आर मोर कर्तव्य जे यीशु को प्रमाण करबी मो जगत रे जन्म दे के भय करी नाही जाओ राजा जन्मी जोसेफ राजा जोसेफ गोटे राजा जन्मी जाऊँ आ ये प्रमाण दिंतु कहले यीशु को राजा बोली संबोधित करा पंडित माने कौन कहे सही खबर पाए यीशु को देखिबा पाए हेरोद राजा सेते बेले अधिकार रे थिले हेरोद राजा सेते बेले अधिकार रहउतले आ से अधिकार पंडित मानक भी भय रे हेरोद राजा गोपन रे डाकी पचारथिले केउ राजा जन्मिछि राजा गोटे जन्म बेटा छोट कथा नुहे ना अरे मु तो राजा करी आसु मो ऊपर आ को राजा जन्म हबो को राजा जन्म हबो हेरोद राजा थरहर होई गले जेतेबेले यीशु को नाम सुनिले से यीशु को मारिबा पाए से चेष्टा कले आ पंडित मानक बहुत प्यार रे डाकिले गोपन रे डाकिले बोले लेखा अछि आ पंडित मानक कहले ओ राजा जन्मिछि जाई के देख आ मते खबर देबो मु भी आसी के साको दर्शन प्रणाम कर देखंतु भाषा देख आजिकली भाषा को प्रिय माने टिक बुझंतु लोक माने कोन कहिबे केंती कहिबे की रूप नै कहिबे भाषा के टिक बुझंतु राजा एतरे हेरोद राजा पंडित मानकु गोपन रे डाकी से इंस्ट्रक्शन देले शिक्षा देले कि तमे जाओ देखि करी आसो हम तो पंडित माने ना पंडितर कथा मानिबे कि प्रभुंकर कथा मानिबे हां करि देले किछ पाप कर नै पंडित माने हां कर देले आ गले आ प्रभु स्वप्न दर्शन देले कहले यीशु को साक्षात करे और अन्य पथ देई से मन छाड़ी आ सेही अंचल रे जते बेले हेरोद राजा ये खबर पाई सारला नाही के पाखरे राजा भी जानि नाही जन्म होछि बोली के खाली सुनी छे सिना से जगह तो देखिनी ना राजा हेले कोन पंडित मान तो पल्ले नि ताको संध्य सामंत मान को समस्त को आज्ञा देले 2 वर्ष रु तले जते छुआ माने थिबे समस्त को तमे जाई मारी दियो टुकी लोक को नहीं पुरुष पिला जे तो पुरुष पिला राजा होय ना टुकी लोक तो राजा होय हेरोद राजा ऑर्डर देले जे 2 वर्ष रु तलर जते पिला थिबो समस्त को सेही अंचल रो सब को मारी दे आ समस्त को मारी देले राजा तेनु पर 19 पद रे हम देखु छु सेटा गोटे गला 19 तुमर 11 पद रे देखु छु 2 रो 11 रे जे पंडित माने कितने सुंदर भाव रे तांको पाखो को जाउ छु ई पेडी जो धरी थिले तांको पाखरे जो ट्रेजर थिला के जाना राजा को से माने देखै थिले कि मु कहि पारि नै से देखि थिबे पंडित मान तो तांको अस्त्र शस्त्र तांको पंजी पथि धरी को जेबे ना देखियो आपको खाली यात्रा जेबे नि ना गले 11 पद लेखा अछि 2 रो 11 नै कि गले आ सेटर कोन फिटाउ छंती प्रिय माने हैं समस्त पाखरे प्रिय माने पंडित तद्रूप गोटे गोटे गुण रहिबार अछि प्रभु को निमंत्रित किछि गोटे ट्रेजरी रहिबार अछि किछि गोटे थैली रहिबार अछि किछि गोटे मोना रहिबार अछि किछि गोटे मन रहिबार अछि किछि गोटे हृदय रहिबार अछि से थैली रो कोन काढले
तीन टा विष काढ़ी केन केनटा सुना कुंदरू गंधरस तार समय ना ताकू कहवा पाए बहुत किछि गोटे दुईटा शब्द कहबी सुना कहले धातु मानक मध्यरे श्रेष्ठ सुना कहले धातु मानक मध्यरे गोटे श्रेष्ठ विषय महत्वपूर्ण विषय जेतु राजा जन्मी जोसेफଙ୍କ पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्मी राजा को राजा रूप रे ताहाके सम्मानित करिवार अछि आजिकल तो बर्थडे है किए कौन 100 200 300 कि 50 कि 100 कि साबुन गोटे कि किसी गोटे नहीं करी दे दे किंतु सेते बेल काल रे राजा पंडित माने राजा को कि प्रकार भेट दउछंती से देखो धातु मानक मध्य रे उत्तम और श्रेष्ठ होची सुना आजिकल आम ए एरिया रे भी आम कलाहांडी नुआपड़ा एरिया रो सुना जतकी बढ़िया सुना अछि मु हिमाचल प्रदेश रे गोटे थर जाइथिली पचारि सेटे सुना रेट कम मु भाबुथिली घरे कथा लागली कि सियाडर सुना टिके नेले भलो हो मु सुना वाला को जते बेले ज्वेलरी के गली के केते अछि रेट बोला बिल्कुल कम कहला सुना केते प्रकार अछि आज्ञा बोले कहले नै गोटे प्रकार नै गोटे प्रकार नै कोन मोटा दुई तीन प्रकार सुना अच्छे से चुप हो गए कंगरा डिस्ट्रिक्ट में जाइए हिमाचल प्रदेश रो कंगरा डिस्ट्रिक्ट सेठी कम और आमर बाटर सुना बहुत ज्यादा रेट जे तो हमरा टिके भलो सुना अछि डुप्लीकेट मते केते बंधु माने कहले याडर सुना डुप्लीकेट अछि तेनु करी याटे तुम फसो नै हौ मु मानि से तेणुक प्रिय माने सुना धातु मध्य सुना होची सबुठारु उत्तम आ सब उत्तम राजा को उत्तम दान देवा पाई पंडित माने एटी रे आसी छंती प्रिय माने मु जते बेले कहूची ए कथा कि धातु सुना और कुंदुरु और गंधरस जते बेले देले कुंदुरु जते बेले देले सुना तो चढ़ई किंतु कुंदुरु आ गंधरस कुंदुरु विषय मु कहबी नै गंधरस विषय कहबी गंधरस होचे गोटे वृक्ष आ से वृक्ष को मारला बेल को गोटे क्षीर परि बाहरे आ सेटा अति जाय आ ताकू नै के कोन को सेटा गोटे मूल्यवान जिनिस मु जते बेले YouTube रे देखुथि बाइबल रे पढुथि मु भी किछि दुई चारटा मु ऑक्सफोर्ड रो साहाଯ୍य नेली मास्टर वर्ड रो साहाଯ୍य नेली डिक्शनरी रो मु किछि पाई पारली जति कठिन शब्द माने अछि से गछ को मारिले आ से गछ रो गोटे क्षीर बाहरला आ से क्षीर टिके संग्रह कले आ गला बेल को टिके से कोन हो अटि गले आ से अपने बहु मूल्य पदार्थ ताहा पंडित माने कोन करछंती तीनटा पंडित खाली हाथ रे जायनी तीनटा पंडित तीनटा विषय लेकरी यीशु को अर्पण कले खाली हाथ रे जाय के से माने यीशु को भेट साक्षात करी नाही भूमिष्ठ जाय के से माने प्रणाम कले राजा को सुना आपन को पाखरे थाउ सुना धरी की आपन माने चर्च को आसंतु ना गंधरस आपन को पाखरे थाउ गंधरस धरिकी आपण पाखु आसंतरे गंधरस कल मैं बुझा नहीं छाड़ मुझे विषय कही पार कुंदुरु कहले भी मु बुझे नहीं सुना तो हम समस्त जानी सुना गोटे बहुमूल्य विषय धातु मान मध्य बहुत बढ़िया जिनस तीन जन गले तीनटा विषय प्रभु को देखी सष्टांग दंडवत कर यीशु को भेटी दे आज आपण माने जेते लोक आसी चर्च को आसिले हेबो नै प्रिय बंधु बन आसंतु प्रभु को वाक्य सुनतु प्रभु को वाक्य अनुसाई आज आपण मानको भी प्रभु को सहित साक्षात करिबा केते लोक रेडी अछंती रेडी केते लोक अछंती रेडी केते लोक अछंती काहे कि हाथ टेकिले कोन पाई हैं कोन नै कि आसी छंती
ଖୋଲା ମନ ଖୋଲା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଖୋଲା ମନ ଖୋଲା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁକୁ ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଖାଲି ହାତରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ଇନଭାଇଟ ବା ବିନା ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ କାହା ଘରକୁ ଯାଇକି ଭୋଜି ଖାଇପାରିବେ? ଯିବେ କି? କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ? କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିନା କାର୍ଡ ନ ପାଇଲେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଭୋଜି ଖାଇପାରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାର୍ଡ ଦେଲେ ଏକା ଆପଣ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସେ ଭୋଜିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଯିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିପାରିବେନି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଅଛି ମୋର ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ ସୁନା ନାହିଁ କୁନ୍ଦୁରି ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଦଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଚାପି ଦଉଛନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷ 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 6 ମାସର, ବର୍ଷର, 3 ବର୍ଷର, 4 ବର୍ଷର ଦାନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଯୋଉ ଅଗ୍ରୱାଲ ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ 3 ବର୍ଷର, 4 ବର୍ଷର, 5 ବର୍ଷର, ହଜାର ହଜାର କଣ 30,000 40,000 ଦାନ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ବିଜନେସ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେବା ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷର, 4 ବର୍ଷର, 5 ବର୍ଷର, ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ହେବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଅଛି, ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷର କେତେ କେତେ ଦାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିକରି ଦେଖିବେ, ସେଠି ଦେଖେଇଦେବ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିକରି ଦେଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତ ଆସୁଛୁ, ଭଲ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଆସିବାଟା ଖରାପ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ରହିବାର ଅଛି, ମନା ରହିବାର ଅଛି, ଜାଗା ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ କେତେ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଦାନ, ମୁଁ ସେଟା କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି କମ ଦମୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେତିକି ଧୀରେ 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 ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମିଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ଦିନକୁ ଯଦି 200 ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା, ସବୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ରାଜା ମାନେ ଦେଲେ, ଦେଇକି ସେଥିରେ ହିସାବ ସେମାନେ ରଖି ନାହିଁ, ଦେଇକି ସେଠାରେ ହିସାବ ରାଜା ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ରଖି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଦେଲୁ କେମିତି ସେ ଧାନ କେମିତି ଗଲ, ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ କେମିତି ଗଲ, ହାଲୋ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହିଲେ କି? କହିଲେ କି? ନାଇଁ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାତ ଉଠେଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତ ଦେଇପାରିଲେ, ଆମେ କଣ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାରିବା ନାହିଁ? ଖାଲି ହାତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଟଙ୍କି 2 ଟଙ୍କି ଆପଣ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ଦାନ ଯେତେବେଳେ ଝୋଳା ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଏ ଝୋଲିର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖଳାୟକୁ କହିଦେଉଛି, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି କି ଆପଣ। ଆମ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ପରିମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦେଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଚିଜ ଦେଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଲେ, ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ ଦିଅର ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ଯାଅ ବୋଲି, ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାବି କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଦେବି,
ଏଇଟା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କହିବେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଟିକେ ପାଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଲେ। ଆମେ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ। ଏ ଗନ୍ଧରସ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭେଟ ଭେଟିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ, ଆମେ କଣ ଭେଟିଛୁ? ଆଜି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଗଲତ କରିଛୁ, କେବଳ ଆଜି ନାହିଁ, ଆଉ ବି ଅଛି ସମୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ବିଧର୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ବିଧର୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଆଣି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଲେ, ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। କିଏ କିଏ ମାଛ କିଏ କିଏ ଧରୁଥିଲେ ନୌକାରେ? ମାଛ କେତେ ଧରିଥିଲେ ମାଛ? ସେମାନେ ନିଜ ଖଲାୟମ କହିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାତି ସାରା ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, କିଛି ଯେତେ ଜାଲ ପକାଲେ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ଫୁଟକା ବି ସେ ଜାଲରେ ଆସୁଥିଲା କି ଖୋଲା ପାଣି ଏକା ଧୋଇଲା ପରି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଖୋଲା ପାଣି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କଣ ହେଇଯାଇଛି? କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ପକାଉନ୍ତୁ ଜାଲ। ହଁ କଲେ ତ, ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରି ଦେଖେ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ, କି ଛାଡି ଦେଇକରି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଘଟି ଯାଇଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଘଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଦେବେ ଟି, ଏଟା ଦେବେ, ଏଟା ଯଦି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ରାଜାକୁ ଦେଲା ପରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୁସି ହେଲା ପରି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ମୋଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାଚନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବିକ ଯଦି କିଏ 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମୋର ହିସାବ କହିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଖୁସିର ସହିତ ଦେଖାନ୍ତୁ। କମରେ ନାହିଁ, କମ ଦେଲା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ହୁଅନ୍ତି, କମ ଦେଲା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ହୁଅନ୍ତି, ଅଧିକ ଦେଲା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପଣ୍ଡିତ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ସେ ପ୍ରକାର, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ସେପରି ଆମେ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ ଯେପରି ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ମୋରଲୁ ଲୋବାନ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧରସ ମାନେ ଦେଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତମେ ଶିଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କମିବି ଅଧା ତୁମର ଆଉ ଅଧା ମୋର, ସମର୍ପିତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ତଳେ ଦେଖ। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ପଢିବା ପାଇଁ କି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ବି ଚାହେଁନି। ପଢିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ପଢିଥିଲୁ। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା କେତେ ପଢିଥିଲୁ? 34। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଆମେ ପଢିଥିଲୁ। ଆଉ 34 ଗୀତ ସଂହିତା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କେମିତି କରିବା, କୋଉ ଆକାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମେ ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଦେବା ବେଲେ କୋଉ ଆକାରରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୀତ ସଂହିତା ପାଠ ତ କରୁଥିଲେ ଆମ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡୁଥିଲା ସବୁବେଳେ, ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏଇଠାରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ, ଆମର ଆସିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 34 ତାର 6 ପଦରେ, ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ।
यही दुखी लोक काकुति कला पुणी सदा प्रभु ताहार हालेलुया दुखी लोक काकुति कला आमे समस्ते दुखी अटू ए जगत रे जते भी आमे जन्मिछु जते भी रहिछु आमे समस्ते दुखी कोनोसी ना कोनोसी अभाव हम पास रहि जाइछि किछि अभाव अछि आ अभाव को पूर्ण करबा निमंते स्वर्गरु परमेश्वर पृथ्वी को अवतीर्ण कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एही दुखी लोक काकुति कला दुखी लोक प्रार्थना कला हमें समस्ते गुडे दुख नै प्रभु को निकट को हमें आसी अछु गुडे दुखर भार गुडे दुखर बोझ नै कि हमें आसी अछु प्रभु मोर दुख को तमे दूर करो मु एक प्रकार दुख रे एक प्रकार संकट रे एक प्रकार अभाव रे एक प्रकार सुख रे एक प्रकार खुशी रे मु अछि प्रभु मते आहुरी खुशी दरकार आ परमेश्वर चाहंती प्रभु खुशी देबा पाई एई दुखी लोक को प्रकार दुखी लोक आ परमेश्वर दुखी लोकंकर प्रार्थना केमिति ग्रहण करंती गीत संहिता 12 अध्याय तार 5 पद रे लिखा जाय टिके दया कर टिके पढंतु गीत संहिता 12 अध्याय 5 पद दुखी लोक लुटित हेबारु दिनहीन कातरुक्ति करिबारु सदा प्रभु कहंती आम्बे बे उठिबा से माने जहा प्रति पुकार करंती ताहाकु आम्बे हालेलुया जो माने दुखी लोक को अपमान करूछंती जो माने दुखी को हुकार करूछंती से मान को हमें निरापद रे रखिबा बोली परमेश्वर योजना कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मंडली दुख रु जदि हमें सुख प्राप्त हेबा को हेले गुटिए रास्ता अछि आमान को धार्मिक हेबा को पड़िबो जदि हमें धार्मिक हेबा को हेले मते कोन करबा को पड़िबो ए दुख रु हमें दुखी जदि रहिबा दुख को जदि सुख रे परिणत हेबा को हेले आमान को धार्मिकतार आवश्यकता करे प्रेज द लॉर्ड तेनु करी बाइबल कहूची रोमियो पुस्तक तार 10 अध्याय 10 पद रे लिखा जाय रोमियो पुस्तक 10 अध्याय 10 पद कोन कहूची कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते मनुष्य हृदय रे विश्वास करे ओ परित्राण प्राप्त निमंते मुखरे स्वीकार करे हालेलुया 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 जदि आपण एवं मु जदि धार्मिकता हेबा को हेले एई दुख रु एई रोग रु एई समस्या रु आमे जदि समाधान पाइबा को हेले गोटे उपाय आमान को प्रथम रे आमान को धार्मिकता हेबा को पड़िबो आ धार्मिकता केमिति हेबा को पड़े टंकार आवश्यकता नै आपनकर धनर आवश्यकता नै आपनकर परमेश्वर कोन चाहंती आपनकर आपनकर मुखरु तांकर नाम को उद्गार करिबा पई प्रेज द लॉर्ड जदि जणे दुखी जणे अधार्मिक जदि धार्मिक हेबा को जदि इच्छा करे ताले यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिवे प्रेज द लॉर्ड यीशु को जदि आपण स्वीकार करिवे ताहेले आपण जणे उत्तम धार्मिकता जीवन यापन काटि पारिबे जणे धार्मिकता हे पारिबे आ धार्मिकता हेबा को हेले कोन दरकार हमको यीशु दरकार कारण से जणे धार्मिक पुरुष थिले प्रेज द लॉर्ड ही इज द राइचियस वन ए पृथ्वी रो सबुठारु धार्मिक किए अटंती स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं ख्रीष्ट अटंती एनु प्रिय मंडली आमान को जदि धार्मिकता जदि ग्रहण करबा को हेले आमान को रोग रु आमान को दुख रु आमान को समस्या रु हमर पाप रु आमान को अभाव रु जदि हमें सुख जीवन यापन करबा को हेले गुटे रास्ता यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करबा आ जदि हमें यीशु प्रभु बोली जदि प्रार्थना करबा आमान को प्रत्येक दुख दूर हो जिवो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कारण परमेश्वर जानती आमान को दुख केमिति अछि हमें केमिति तेनु कर से कोन हेले दुखी हे गेले कोन हेले दुखी हेले एंती दुखी हेले बाइबल प्रमाण करूची मु को नाही मो मुख को नाही बाइबल प्रमाण करूची जिसाय पुस्तक तार 53 अध्याय तार 3 पद रे लिखा जाय छे विषय को
जिसाया पुस्तक 53 अध्याय तार 3 पद मान को कौन कहूची से अवज्ञात मनुष्यर त्यक्त दुखी लोक शोक परिचित पुणी मनुष्य माने जहा ठारू मुख आच्छादन करती एपरी लोक तुल्य से हेले हालेलुया आपण एवं मते दुखी रु सुखी जीवन करिबा पई आपण को आशीर्वाद करि पाई मते आशीर्वाद करि पाई से दुखी हेले तांकु जदि आमे स्वीकार करिबा प्रभु तुमे मोर प्रभु बोली जदि कहिबे आपनकर दुख को प्रभु सुख रे परिणत करिवे प्रेज द लॉर्ड और समस्या रु मने उद्धार करो पिता परमेश्वर प्रभु तुमे आ जते बे आपण कहिबे आपण जड़े उत्तम धार्मिकता व्यक्ति हे परिबे आपण गुडे उत्तम मनुष्य हे परिबे ईश्वरकर दास रूप रे परमेश्वर आपण को व्यवहार करिवे प्रार्थना करिबा आसंतो मैं प्रार्थना करिबा समस्त आखि बंद करो प्रभु हमें तुम्हें धन्यवाद करूछु आज रही सुंदर समय पाई प्रभु तुम्हें आमान को आशीर्वाद करो उत्तम स्वास्थ्य उत्तम बल दे तुम दास दासी मान को अनेक दूर दूरांतरु तुम्हें इस जगह को उपस्थित करो परमेश्वर धन्यवाद देउछि जो प्रभु तांको पाखरे जो दुख जो कष्ट अछि से मान को उद्धार करो गुडे धार्मिकता मनुष्य रूप रे तांको तुम्हें परिचय दियो गुडे धार्मिकता ओ प्रभु से माने जे परि पाई परिबे यस लॉर्ड तुम्हें से मान को आशीर्वाद दे तुम नाम दे से माने आशीर्वाद लाभ करो तो या प्रार्थना प्रभु जो माने आसी अछंती से मान को आशीर्वाद व्यर्थ न हो सेमान को तुम आशीर्वाद करो विशेष को प्रार्थना करूची प्रभु पद्मा पाई पद्मावती पाई नाजरित यीशु का नाम रे से नाथ परिवार को तुम आशीर्वाद करो यीशु का नाम रे ताको तुम सुस्त करो जो शैतान ताको छलना करूची जो शैतान ताको दुख देउची जो शैतान ताको अपमान करूची नाजरित यीशु का नाम रे आज्ञा करूची प्रभु तुम नाम रे मु घोषणा करूची पद्मावती को तुम्हें स्पर्श करो छुई दियो प्रभु आउ ताकर रोग दुख जंत्रणा पीड़ा शैतान बंधन तुम्हें ताको मुक्त करो धन्यवाद मो प्रार्थना सुनिछ मेहर परिवार जे आइसति प्रभु निज पुओ धरि ताको तुम आशीर्वाद करो बंदिचोर परिवार आइसति दूरनु ताको तुम आशीर्वाद करो प्रार्थना करूछि प्रभु अनेक दूर दूरांत जमना आछन्ति निर्जीवन जाने प्रभु सेमान तुम आशीर्वाद करो सुख जीवन दियो स्वास्थ्य दियो समस्त गौरव तुमको दे आसीथिबा प्रत्येक को समस्त को प्रभु वो समस्त को नाम जानिनी प्रभु समस्त को समर्पण करी आज रो उपासना को प्राणकर्ता प्रभु यीशु का नाम में आमेन आए आमान बेले प्रभु यीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पिता परमेश्वर प्रेम पवित्र आत्मा शांति एवं सहभागिता मंडली प्रति आज वाक्य प्रति आज समस्त दूर दूरांतर तुम दास दासी प्रति यीशु सदैव लगे यीशु नाम रे बुधवार दिन 1 तारीख मंगलवार दिन राति रे मुई समस्त यीशु का नाम रे स्वागत करूचे समस्त राति रे आसंतो आ नवा वर्ष को हमें नवा करे ग्रहण करिबा पई आपन मान को